Derek senapu stres lah kan. Senapu lah komat. Lo pancet iki keng dianu iki apa jenenge? Ya, munduran di roto arang. Anjen mek tukang gendang dipola iki. Polane udan ya roto suwe ngono lho. Polane ojon malah semua abid sini kau. Sabak senapune kepil sobung. Langsung neneng jawab. Nih kecil lakar setap senapu lakar rano. Apel lah sobung apel lah. Tenang. Tarik mas. Rokokan sih. Lek mun semencak pancet. Kayak senapu ki rokok nang sini kalo. Kudu sabar. Nika kudu sabar nika. Nika ora pokal tukang tabu nika. Tarik mas.
Semenjak mula bersabar itu kol tukang nabu nih kak. Ya. Ya. Ya apa jar? Ya apa? Wis ah.